حدش مزعنيا أبي أحمد مش شعبيا فتني فيت كقوامد زمان سعيد عاركي أبشان شعتي من تسعان أبجيزة سرايت فنكل شعبيا بجنبار كرنت تقعم سلا نبات عدم ساس متقعد بمكان أبوزنا برا السراويت كم حسن مش شفته جيجنا استراتيجيك سلا بيتروس سلامون بجنبار كرن زقرم هتوس مرسل درنام تملختي أب سرايت فنكل كم حسن تشفشفه قبل السراويت ناب جنبار كرن ندفع لك ساعة 3 دحرقات الخاطو سلازغنا نتزوت سراويت أبزت تقص الساعات بخبي برد كندبدبو سلازغنا أبز ساعات زي زغنا من قصقاس كي جبرت انقع بمقبار كبابيكم تقاتلوا زبل تزاز مسمتنا اتبطعم زقرمنا نقر لك بتتنقرنا ساعات اتم كفلة قرات بقاتل خكاير مزجمرو كله تتصايد تصالحنا مرتارات مدافع وانشفت روكيتات الناي شعبية كم حسهم بعمق وزشفن كازنبو اللو مسجمرة معات سراويت كرقفو اللو من فحبتن كاتو اللو من زادم دما اقرياو تسنو لخبتاتن تحزيبنام حدا كابتوم أزاست خبيل برد بلوم دقاقمو عميقكا دبدبن صبوغنين قوعدا حان متساقو من مفانوني رغيب كينا اللغا الجيبكا وسخولو زبل تأزازات دمتناي راديو نتي أبسرعيت فنكل كم حسم تجفجف خبلطر اقروخي عرف كم حسم تجفجفم اجدما جنرال تادس نتني فودكاچون صادقاچون كاب چفچفا شعبيا برعدي بكارتان كوارتان تفانو زغير كال زبارع بومباتات تعاتك جنرال تادس ورده بحادش كيدان فريمون اعتيقون يسدلنا لومو ابتا مقتل مريت مسباتها كمتانا يقنبار كرن مقبل تتصاوي دلي خوني سعيد عركي زي احد رخان ابدرون ابصح عليكم حسوم غيركم دبدوب لي زبل ملغ تخاب تخاتلتنا بتصحنا بشركه ملغ تخابت سحلو نتقول النقاده من كغرفي والله يلكالو درونا باداري التشيدنا نبسا وتقطع نبري ادروني حنيت نسخه حبو نقص نقص يا خنتي بعدبو اوزي وين كوميزو اللي يبلكالو بصاجب ورده زي صقبنتلو هاي باتركبهم جيلنجر ጌታቸው በመግለጫ ነበረው እዚላችሁ በትግራይ ጦርነት ጊዜ አብይ አህመድ ኦርዶጋን አያድነ ማን ነበር ሌላ ኦርዶጋን አያድነ ማን አያድነ እንዶ ቢያድነ ባይደን ነው ብሏል። አሁን እኔ ለጌታቸው ሙሉ ራሴ አብይ አያድነ ብርሃኑ ጁላ አያድነ ቢያድነ ዶሮጤን ነው ቢያድነ أنت زوم تجارو كندي حاسمو أنت كندي حاسمو نجنرال تادس ورسي داغماو جنرال تسفيا قبر خيدان كبلو جميرم سكبلو جماعتنا جنرال تسفيا قبر خيدان بالتاريخ تفولت وديهم من مخانو قدر المنقص هاي لمريم أمودا تاني سلطان عمرو تسعيرو خادم كله نتا فلصم زترفا زي نبرا سلطانو ن جنرال تسفيا قبر خيدان ركيبوي نزمبابي هاديمو بقى جنرال تسفيا قبر خيدان نتا بريزنت نت نسومن كمان كيس تمغارا نكارتان كوارتان لبت فيو عواق حتتني إمباس أمريكا تحتته أمريكا دما بمنقد روبرت هورك جيرا يعني فلتوكم من زو عليه وعلكم يلاقى في عتهم دهارقنا زوم درزن زغون الجنرالات العلوس بسلطانات ندرقي تليان أب إمباسيا أب إيتيبيا تقبيلاتهم أبا نلال عسران شوعاتن عبد تعاقيبهم ليرم انتقونا جنرال تسفاق جرخيدان أب إمباس تليان أب إيتيبيا ونايتعامون زغلو كندي سلطان اسكيرو بتعبيت زعقر قرز نبره ابقزع عدو سدتني عقبا خينو بتصموا خصاوري كالن كاب چنقت تلعلى دما نسكوم التعاقبة بعد سلطان برهان بايو ابو حمد تسحنو متشم بزغونا التنيحان تسومن بريزنت نا إيتيبيا نبر جنرال تسفاق رخيدان ابا ابتاين باسط الان تعاقبة لامويتنو بلوكم نسيل كان زكير كان تهمتي خاندي جنرال تادس ورده ويداقماو تسفاق رخيدان مسابي انت عينت كيلان كم تفرارمون استردوا مثلا بكا كم زا صاريت دقائق كيف تخيف كم ماتيو نصومن ولا تكون تراي اتا بريزنت بالقالي تعنا فرمت بايلو شدش عند تبارع زخيل بومباتات فري متسعين وخيد له زو عليه وعلهم نبتي كان زرزراتو مسناتو ان جنرال تادس غرقيدان بفلات يسمى ابو قيريو انت عينت حدش كيدانيو اب قدمي امباس امريكان كالو دبلومات فري مخدام فسيمو زلهم ريتات تجارو سلمنتاي بريزنت نيتغراي ابقرم هزبون كللون زي كاد اتسنا سرعات سلمنتاي ك سبسلطان حوحات يكون حيلتات صتا زي تساتفو صمبر تخايدو جنرال تادس غرخيدان ك انت حدش حلافو خوينيو حدش كيدان حدش فيرما 5 فرم غير كازغل زلهم ابي ابقرم اغران تعذبتي
ንጀነራል ታደሰ ገረኺዳን በአሽሙር ገይሩ ከዋርዶ ዘለየሉ ምክንያታት እንታይ እዩ ኣብ ቁንቁኛ ዓይንን ብርሃንን ውዕል ኪዳን ምፍራምን ምትግባርን ብኸምዚ ዓይነት ሓጫጭ ኣብነታት ስለምንታይ ከዋርዶ ተራእዩ ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ተጋሩ ብቁጥዕ ዝረበሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ ሓቆም እዮም ተጋሩ ጀነራል ታደሰ እኮ ሓድሽ ሓላፊ ይኮነን ናይ ቮድካቸው ረዳ ምክትል ነይሩ ኣብ ጉዳይ ስምምዕ ኢምፐራጦርያ ኮነ ስምምዕ ናይሮቢ ድማ ቀንዲ ፈራማይ ነይሩ ናይ ቮድካቸው ምክትል ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ድማ እተሰኪሞ ዝነበረ ስልጣን ካብ ናይ ቮድካቸው ብዝለዓለ ተዓፃፀፈ ድርራብ ስልጣን ነይርዎም ጌታቸው ረዳ ድማ ነቲ ዳግማዊ ተስፋይ ገረኺዳን ከም ቀንዲ ዓንቃፍ ናይ ምምሕዳሩ ከም ዝነበረን ስልጣኑን ሓላፍነቱን ዘይፈልጥ ክሳብ መሬት ፅንክር እንተኢላ ድማ ቴሌፎኑ ዓፂ ዝስወርን ዘይውሰን ተበላፅን ክሳብ ንዓይ ዝቕተለሉ ተንኮላት ዝኣልም ዝነበረ ክፉእ ሰብ ይኽብል ይገሊፅዎ ነይሩ እንተኾነ ኣብ ንባዕሉ ድንግርግር ዝበሎ እዩ ዝመስል ኣብቲ ስነ ስርዓት ምሻምን ምርኽኻብን ጀነራል ታደሰ ኣሰር ቮድካቸው ክወርስ ተማሓፂንዎም ነቲ ክዳዓትን ባንዳነትን እንዲውረሶ ዝብሎ ዘሎ ወይስ ባዕሉ ጀነራል ታደሰ ብእወታ ይኹን ባዕሉታ ልክዕ ከም ቮድካቸው ሓላፍነት ዝስከምን ዝሕተትን ክነሱ ከም ሓደ ፈፂሙ ኣብ ስልጣንን ሓላፍነትን ዘይነበረ ሓድሽ ሰብ ቆፂርካ ሓድሽ ኪዳን ሓድሽ ፌርማን ሓድሽ መብፃዕታትን ዝግበረሉ ምክንያታት ሰብ ገሪምዎ ኣሎ ብሓቂ ብትሕሶ እንተሪእናዮ ኣብዪ ንጀነራል ታደሰ ኣንጻር ኣምሓራ ሕወሓት ሓይልታት ፀጥታን ኤርትራን ብቐጥታ ብሓዊ ክፃወት ይፈሪሞ ዘሎም ሕወሓት ይኹን ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ነዚ ኺዳን ናይ ዳግማዊ ተስፋይ ገብረ ኺዳን ፈሪሞ ዘሎ ከም ዘይቅበልዎን ኣብ ትግባረ ገጹ ከይድ ተፈቲኑ ድማ ነቲ ቀንዲ ፀላ ህዝቢ ኢትዮጵያን ጎረባብትን ኮይኑ ዘሎ ኣብዪ ስልጣኑ ንምድላል ክብል ንወልቃይትን ናብ ዶብ ኤርትራን ቅድሚ ምኻዱ እታ ናይ ትግራይ ዕጥቂ ምርጋፍ ሰራዊት ይጣየስ ብህፁፅ ይተግበር ትብልን እታ ንገለ ጀነራላት ብጉዳይ ዕደና ወርቅን ምስ ሻዕብያ ርክብ ንዘካየዱ ብስም ሕጊ ምኽባር ከተግብር ተባሂሉ ተፈረመን እታ ብስም ብዙሕነት ዘካተተ ሲቪካዊ ፖለቲካውን ሓላፍነት ኣብ ስልጣን ከካተት ብምባል ንሕወሓት ካብ ዓብላልነት ንምውጋድን ናይ ብልፅግና ኮራኽር ስልጣን ክቆፃፀሩ ምፍቃድን ኣብ ቀንዲ መሓውር ጊዜያዊ ምምሕዳር እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ፀጥታ ሓላፍን ቀንዲ ወሰንቲ መሓውራትን መን ይቆፃፀሮን ዝብላ ዓበይቲ ጉዳያት ንጀነራል ታደሰ ወረደ ብሓዊ ንኽቋመር ዘገድዳን ማንም ሓላፊ ወይ ናይ ሕወሓት በዓል ስልጣን ይኹን ሓይልታት ፀጥታ ዝቕበሉ መፈንጠር ኣይኮነን ብክልተ ዓመት ዘይተፈፀመ ድማ ኣብዚ ዳግማዊ ተስፋይ ገረኺዳን ፈሪሞ ዘሎ ብሓድሽ መጠረ ዝተሸፈነ ኣረጊስ ስምምዓት ብህፁፅ ሲትረፍ 5 ዓመታት ዕድል እንተዝወሃቦ እውን ዘትግበር ኣይኮነን እዚኣ ደሚረ ደማሚረ ክሪኣ እንከለኹ ከምታ ኣብ መእተው ተገልፀት ኣብ ሰራዊት ፈንቅል ንዝተጨፍጨፈ ክፍለ ጦር ኣብ ግንባር ከረን ድማ ብከቢድ ብረትን ብሞርታራትን ሮኬታትን ተቐበልዎን ዝደምሰስዎን ብፃይ ዳግማዊ ተስፋይ ገረኺዳን ፈሪሞዎን ኣትይዎን ዘሎ ኪዳን ኣብ ሰሙን 2 ሰሙን ሓዳስ ስልጣን ከየስተማቐረ ገባብል ብልብያ ይፅበይዎ እዮም ዘለዉ ዘውዓለ ይውዕሎም ድሮን ሓንቲ ኣነ ናተይ ሓንቲ ጥፍኣት ንዓይ ከፈራርሑ ዝኽእሉሉ ዝኾነ ይኹን ገበን የብለይን ወይ መሬት የምለስኻን መሬት ታይለ ኢኹም ልሶ ኣነ ሓደ ውልቀ ሰብ መሬት የምለስ እዩ ከም መራሒ ሓይልና ወዲብና ተደራድርና ክንገብር ኣለና ክንገብር ጀሚርና ኣነ እኮ ፕሬዚደንት ካብ ዝኸውን ካብ ነበለት ክሳብ ሸራሮ እውን መምሊሰ እየ እንድሕር ትጃሃረሉ ኮይኑ ከምኡ ይኾነ ክሳብ ነበለት ኮይም ነይሮም ተሓውዘን ቀልቀል ኮይም ነይሮም ክሳብ ማይጨው ነይሮም ሶ ዘይኮነ ንትቁም ነገር ኣነ ኣብዚ ኢንተርፕራይዝ እዚ ንኣብነት ኣብ ባንክ ኣካውንት ውስጥ በዚ መንገዲ ዝመፀ ገንዘብ ኢሎም ክረኽቡ ይኽእሉ ጌታቸው በዚ ምክንያት ካብ ኣግባብ ካብ ሕጊ ወፃኢ ንእገለ ክጠቅም ኢሉ ዝገይሩ ክብሉ ይኽእሉ መሬት የብለይ ገለ የብለይ ሶ ኢንፌክት እንታይ ኮይነ ኣለኹ ፓርያ ኮይነ ኣለኹ ሶ ብመሬት ዝጥርጠር ሰብ በቲ ዝጥርጠረሎም እሞ ቁሩብ ከገልግለካ እውን ትፍትን ኢኻ ኣነ ቀተሎ ዝበለ ጋህታፍ ኣይኮነን ዘሰክፈኒ ጌታቸው ንምንታይ ትንከፍ ዝብል ሚልዮን እዩ ዝሕጉሰኒ ስኖት ጠባውት ጌታቸው ህዝቢ ትግራይ መራሒ ይኽብር እዩ ምስ ኩሉ ጥፍኣትና ተሸኪምና ተዓጊስና ዝነበር ህዝቢ ኮይኑ ሶ ጥፍኣት ምቕባል ብምጅማሬ ተወሳኺ ክብሪ ረኺበ ኸውን ኣብ ውሽጢ ዝርአ ግን ኣይተራኸብና ፖይንትለስ እውን እዩ እንድሕር ከምቲ ዝበልኩ ኸ መደራደርቲ ተባሂሎም ሰባት ተፀዊዖም ነይሮም ንባዕሉ ይገርመን እዩ መደራደሪ ሓሳብ ናይ መን ሓሳብ ምዃኑ ይፈልጥ ማዚ እዚ
ቀረባ በቅድመ ክልተ ወርሒ ገለ ሕዘው ካብ ሰራዊት ተወሰኑ ሰባት የአዋጅ ማሻሻሉ አሰራር መከተሉ እንደዚህ ያለም ግሬስፉል ፕሮግራም ማካሄዱ በሙሉ ልክ ለአንድ ሰው አይን እንደመቅጠም ነው። አይን የሌለው ሰው የሚፈልገውን ነገር በቀላሉ መከወን ይቸገራል። የህግ የአሰራር እንደዚህ አይነት ሴሬሞኒያል ጉዳዮች ለጀነራል ታደሰ በትክክል የሚያዩ ሁለት አይን ይሰጣቸዋል። አይናማ ያደርጋቸዋል። በህግ ላይ ቆመው አወያይተው ጊዜ ወስደው በሁሉም ፈቃድና ይሁንታ የመጡ ፕሬዝዳንት ስለሆኑ አይናማ ሰው ያደርጋቸዋል። ነገር ግን አይናማ መሆን ለማየት በቂ አይደለም። ብርሃን ይፈልጋል። አይን ያለው ሰው ብርሃን በሌለበት ቦታ ላይ ወይም በጨለማ ውስጥ አይናማ ሰውና አይን የሌለው ሰው እኩል ናቸው። ሁለቱም መንቀሳቀስ አይችሉም። አይኑ ህግ ነው። አይኑ ስርዓት ነው። አይኑ አሰራር ነው። ብርሃኑ ግን ተግባር ነው። የትግራይ ህዝብ የጠማውን ሰላም፣ የትግራይ ህዝብ የጠማውን ልማት፣ የትግራይ ህዝብ የጠማውን እንደ ሌሎች ወንድሞቹ ወጥቶ የመግባት መሻት ስናሳካ እስከዚህ ደቂቃ ያገኙትን አይን በብርሃን የተሟላ የሆነና ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም እጅግ ጠቃሚ የሆነ ስራ ሰርቶ ለማለፍ ታሪክ የሰጣቸውን እድል እንደሚጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። እስከዚህ ጊዜ ድረስ አይን የመቅጠሙ ስራ በተሟላና ህጋዊ በሆነ መንገድ ተከናውኗል። ብርሃን የማከሉ ስራ ግን ከሰዓት ጀምሮ እሳቸው የሚወስዱት ጠንካራ እና ህጋዊ ውሳኔዎች ላይ የሚመሰረት ይሆናል። ታሪክ የሰጠንን እድልና ጊዜ ህግን ተንተርሶ ለህዝብ ጥቅም መጠቀም ለትውልድ የሚበጅ ስለሆነ ጀነራል ታደሰ በጣም ብዙ ድምጾች፣ ብዙ ጅምብሮች ያሉበት የፖለቲካ አውድ ቢሆንም ያላቸው ልምድ በመጠቀምና የፌደራል መንግስት እንዲሁም የኢንተርናሽናል ኮሚቴውን ድጋፍ የአቶ ጌታቸውን ድጋፍ በማከል ቀሪ ስራዎች በተሟላ መንገድ እንዲከወኑና የትግራይ ህዝብ እንደ ሌሎች ክልሎች በራሱ መርጦ የሾማቸው ግለሰቦች እንዲያስተዳድሩት የሚያስችል ሁኔታ ይፈጥራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አልቲሜትሊ ዴሞክራሲን ኤክሰርሳይዝ የምናደርገው የትግራይ ህዝብ ልክ እንደ ሌሎች ክልሎች መሪ የሚለውን ሰው በምርጫ መርጦ የራሱን አስተዳደር በህዝቡ ይሁንታ እና በህግ አግባብ ሲመሰረት ነው።